Video tutorial kung saan nato paggamit ang GitHub o ang free hosting kung saan pag-public para makita siya sa website. So first, nag-create ko repository. Yan akong name kay Roca. Create repository. Then niari kong uploading an existing file. Then akong file diri. So kaning tulo. So open. Commit changes. Sige, process yung files. So nabutan na to atong mga files diri. So ato tag vercel.com. Sige na, ato start deploying. Then ato i-continue with GitHub. Then continue kaning sign in as Rona Roca 20. Then yun, authorize vercel. So nag-loading pa, pabutan ta. So install. Then only select repositories kani siya. Then ato select repositories na kanina yung Rona Roca 20 then /Roca. Install. So nakita na diri ang atong GitHub. So ato siyang i-import. Project name gyapon kay Roca. Deploy. So continue to dashboard. Then ito i-visit. Dara. So nakita na ang akong